हेलो गाइस केमिति अछंती आपण माने मु तो भल अच्छी आपण माने भल थिबे बोली भाबे मु आज तो बहुत खरा होची हमर एपटुआ बहुत खरा होची मु आज आपण माने जानि परथिबे मु काठ को जाउची आज काठ को जाउची जंगल को बाहरिले आ काठ टिके नेबा पई जिबी बोली मो थक्का लागिलानी आ आपण माने भी तो वीडियो देखि जानि पारुथिबे पहाड़ गुड़ा केमिति देखा जाउची आ देखि पारुथिए आ कोराड़ी नहीं कि मध्य जाउची काठ टिके हाणिए आ काठ टिके हाणी की धरी पळै आसीबे आज तो जाउछु मो माँ दीदी भौणी सब 4 जण जाउछु मोर टिके लेट हे गला आ से माने मते छाड़ी देकी पळैलेनी फिर भी तांको पछ पछे जाउची आ घरे भी किछि काठ नाही तो मु नहीं कि जीवी बोली भाबुची देखु जंगल पड़ी सब काठ केमिति केतिकी नहीं कि जीवु कौन आपण मैंने देखु हाँ आसुची कुआडे जाउचो देखु जाउचु मम्मी टाटा कर दे को हाय कर दे काट भी जाऊँ बर्तमान आपण मानक देखु केतिके हाणीबु कौन देखु पत्थर सीनेरी गुड़ाक आम गाँव प्लेस टा केमती देखा आपण मैंने भी आसतु आम गाँ टे पहाड़ टे बुलतु केमिति लगुच आपण मैंने भी जानीपारे देखु एबे जंगल भितर को एंट्री करलुनी देखी पारे अभी जंगल आसी जंगल पड़े ताही पर पुणी पत्थर आसो से प्लेस टा देखिले तो बहुत भल लगी था आपण मानक देखा से प्लेस टा केमती लगुच देखी पारे पत्थर स्टार्ट है पत्थर चढ़िया पड़ो आपण मानक देखी दउची पत्थर चढ़ी पुणी काठ नेबाई जीव देखु केमिति रखिथे बट एमती क्या नुह देखु पत्थर केमिति लगुच दीदी लो हाय कर दिया बाबरे देखु प्लेस टा केमिति अच्छी आउ केमिति लगुच आपण माने कमेंट करंतु आम गाँव प्लेस टा केमिति अच्छी देखु बहुत बड़ पत्थर एडा ये तो जतल कोरोना मोमेंट रे बहुत लोक आसुथिले आमर पड़िशा पुणी पाख निकट लोक पुणी सब आसुथिले पिकनिक करिया पे आसुथिले से मोमेंट रे बहुत आसुथिले देखो आम गाँव भी इन्हें देखी दउची आपण मानकू आपण माने देखि पारथे एबे मु आपण मानकू देखिबी हम गाँव सब नेचुरल टा केमिति लगुच आपण माने देखिकी कहतु केमिति लगुच देखु पुणी बिल गुड़ाक देखा जाउची आम गाँ मध्य देखा जाउथियो टिके टिके देखा जाउची घर गुड़ाक से मो गाँटा आम गाँटा पुणी पत्थर पुणी पहाड़ देखु पहाड़ गुड़ाक देखी पारे आम गाँव पहाड़ गुड़ाक देखु केमिति बड़ बड़ पहाड़ गुड़ाक चारिपटे पहाड़ पुणी आमे जाउछु पूरा ऊपर को काठ पाई सेटा भी काठ पाई जाउछु देखु केते बड़ पहाड़ केमिति प्लेस टा केमिति लगुच आपण माने देखि कहंतु यार बहुत भल लगुच मते आ याडे आसिले तो घर को जमा मध्य जिबा पई मते मन नुह किंतु कोन करिया
ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ପୁଣି ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆମ ଗାଁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗାଁ ପୁରା ମଝିରେ ଅଛି, ବିଲ ଗୁଡାକ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରିଲେ ଆମ ଗାଁର ପ୍ଲେସଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ପୁରା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆଇଛୁ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ସବୁ ଆମ ଘରୁ ସବୁ ଆସିଛୁ କାଠ ପାଇଁ, ତ କାଠ ନେଇକି ଯିବୁ। ବହୁତ ବି ଖରା ହଉଛି ଏପଟୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖରା କେତେ ହଉଛି। ଆଉ ଆମ ଗାଁର ପ୍ଲେସଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ। ପୁଣି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେଣି ମୋତେ, ମୁଁ କୋଉ ପଟୁ ଯିବି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ମମି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଯୋଉଠିକି ନେଇକି ଯିବେ ଆମେ ସେଇଠିକି ଯିବୁ। ଆଜି 3 ଭଉଣୀ ସବୁ ଆସିଛୁ କାଠକୁ ମମି ସହିତ, ମମି ମିଶେଇ 4। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗଢ଼ାଣି ଅଛି, ପୁଣି କୋଉ ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି କିଛି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରାସ୍ତା, ପଥର କେମିତି ଅଛି। ଏପଟୁ ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇବାର ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ମତେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି କି ଏଇଥିରେ କେମିତି ଜୋତା ତ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ଚାଲିପାରିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଢ଼ାଣି ହେଇଛି, ଏପଟେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଇଠି ଆଉ ଫିସିଳିଲେ ଆଉ ଜମାରୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କାଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଖଣ୍ଡଟେ ନଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଆସିଗଲା, ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିବୁ ଆଉ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପଥର ତ ପାର ହେଇଗଲୁ, ଏବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଉ କାଠ ଆଣିବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ପାହାଡ, ଆଉ ପୁଣି ଏଟା ବାଉଁଶ ଗୁଡାକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବାଉଁଶ ଗୁଡାକ ପଡିଛି ଢଳିଛି। ଆଉ ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ପାହାଡ, ବହୁତ ପାହାଡ, କେମିତି ଗଛ ଗୁଡାକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଜଲ୍ଦି ଭୁଆ ଭୁଇ କର, ପଳେଇ ଯିବା। ଏତେ ଲେଟ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଗାଇସ୍, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପୁଣି ଥର ଚାଞ୍ଚଡ଼ା ପଥର ଚଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚଢୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମତେ ତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି କେମିତି ଯିବା, ପୁଣି କାଠ ଭୁଇଁକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, କାଠ ବି ରଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ରଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଦେଖାହବ। ରହିଲି, ଓକେ, ବାଏ। ରହିଲି, ବାଏ।